सर मु कहि परबे हां शिवानी को तुमको तो कहिथिले प्रीवियस क्लास रे yes sir, they involved in the process of electrolysis. That is known as attackable electrode and which does not involve non-attackable. But Non-attackable. that how can you predict the electrode taken is attackable or non-attackable? How can you predict? Shivani, how can you Yes sir. predict the electrode is attackable or non-attackable? केमिति जानिबो जे से electrode जो अछि attackable अछि कि non-attackable अछि? Sir, sir, they କହିସାରି participate in the electrode reaction. ଏଇଟା ନୁହଁ ସେଇଟା ତ କହିଲି ବଟ୍ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ରିଆକ୍ସନ କରିନେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା କହିଥିଲି ମନେ କର ଗୋଟେ କପର ସଲଫେଟ ସଲ୍ୟୁସନ ନେଇଛେ ସେଇ ସଲ୍ୟୁସନ ଭିତରେ ମେଟାଲ କିଏ ଅଛି ନା କପର ମେଟାଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ନେଇଛେ ଯଦି ତାର ଅକ୍ସିଡେସନ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ମିନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଲସ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ସେଇ ଯୋଉ କପର ସଲଫେଟ ରେ ଯୋଉ କପର ନେଇଛେ ମାନେ ମେଟାଲ ଟା କପର ତା ସହିତ ସମାନ ହବ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକା ହବ ତାର ରିଆକ୍ଟିଭିଟି କପର ସହିତ ସମାନ ହବ କିମ୍ବା ଯଦି କପର ଠାରୁ ଅଧିକା ହବ ସେଟା ଆଟାକେବୁଲ ହବ ଯଦି ତାର ରିଆକ୍ଟିଭିଟି ତାଠୁ କମ ହବ ତାହେଲେ ସେଟା ନନ୍ ଆଟାକେବୁଲ ହବ ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିନଥିଲି ତମକୁ Yes sir. ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ରେ କୋଉ ମେଟାଲ ଅଛି ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ରେ କୋଉ ମେଟାଲ ଅଛି ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଦେନ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବ କଣ ନା ଆମେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ରେ ଯୋଉ ମେଟାଲ ନେଇଛେ ତାର ରିଆକ୍ଟିଭିଟି ଆ ଠାରୁ ଅଧିକା ଥିବ କିମ୍ବା ତା ସହିତ ଯଦି ସମାନ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହବ ଆଟାକେବୁଲ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଠୁ କମ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହବ ନନ୍ ଆଟାକେବୁଲ କହିଥିଲି ନା ନାଇଁ ତମେ ମନ ରଖୁନା ତମକୁ ସିମ୍ପଲି କହୁଛି ତାପରେ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ତମେ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ତମ କ୍ଲାସ ଯେତିକି ସମୟ ହେଲା ତାକୁ ଛାଡିକି ତମେ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ପଢାପଢି କରୁନ ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ କଥା ଅମିତ ଇଏ ଆସିଲାଣି ତମ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲାଣି आज्ञा सर ଅଭିନ୍ନ आज्ञा सर ହଁ ପ୍ରିଭିୟସ ରେକର୍ଡିଂ ସବୁ ଅଛି ସାର୍ ଙ୍କୁ କହିବ ପଠେଇଦେବେ ସବୁ ଶୁଣିବ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହିବ ମତେ ପର୍ସନାଲି ଫୋନ କରି ପଚାରିବ आज्ञा सर ହଉ ତାହେଲେ ଶିବାନୀ ଟିକେ ଶୁଣ ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଧରିକା ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଇଛେ ତ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଯେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ ର କଣ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ବେସିକାଲି ୟୁ ମେ ସେ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ ଇନ ଆवर ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ ରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ ର କୋଉ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆଚ୍ଛା ମୋ ସ୍କ୍ରିନ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କି ମୋ ସ୍କ୍ରିନ ତମକୁ ଦେଖା ଯାଉଛି Yes sir, yes sir. यस सर आज्ञा ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ ରେ ଗୋଟେ ପାଠ ଅଛି ମେଟାଲର୍ଜି ସେଟା ତମେ ପଢିଥିଲ କି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ମେଟାଲ ତମର ଥିଲା आज्ञा आज्ञा सर थिला ତାହେଲେ ବେସିକାଲି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ ଟା ମେଟାଲର୍ଜି ରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ମାନେ କଣ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ମେଟାଲ ହେଇପାରିବ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋପ୍ଲେଟିଂ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ତକ ବୁଝେଇବି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ମେଟାଲ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ହବ କିମ୍ବା ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ କିମ୍ବା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋପ୍ଲେଟିଂ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ କରୁଛେ କଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କଣ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ମେଟାଲ ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଶିବାନୀ ମନ ପକା କହିଥିଲି Yes ଏମିତି sir. ଗୋଟେ ଟାଇମ ଥିଲା ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଟା ଗୋଲ୍ଡ ଠାରୁ ଅଧିକା ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅ ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କଲେ ସେ ପ୍ରୋସେସ ର ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା ହଲ ହିରୋଲ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ ସେ ପ୍ରୋସେସ ର ନାଁ କଣ ନା ହଲ ହିରୋଲ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଏମିତି ଆଲୁମିନିୟମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ଟା ମାନେ କମ ଦାମ ରେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିଲେ ତ ଆଲୁମିନିୟମ ର ଦାମ ବହୁତ କମିଗଲା ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ ର ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆମେ ଯିବା କଣ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ମେଟାଲକୁ ପାଇବା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବ ମୁଁ କହିସାରିଲା ପରେ ଯାହାର ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ପଚାରିବ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଡେଷ୍ଟିଲେସନ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଡେଷ୍ଟିଲେସନ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁଛି କଣ ନା usually metal obtained from their ores contain some impurity with it and it can be extracted from the impurity by the process of fractional distillation ଆମେ ମାଇନ୍ସ ରୁ ଖଣିରୁ ଯୋଉ ମେଟାଲ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛେ
ତା ସହିତ କିଛି impure substances ମନେ କର ଥାଏ impure ମାନେ ଗୋଟେ metal ସହିତ ଆଉ ଦିଟା metal merge ହେଇକି ମନେ କର ଅଛି ଗୋଟେ metal ସହିତ ଆଉ ଦିଟା metal ଲାଗିକି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି ତ ଆମେ ସେଠୁ କଣ କରିବା ନା pure metal ଟାକୁ extract କରିବା ଗୋଟେ process ଅଛି fractional distillation ହେଲା ତାହେଲେ ସେ process ଟା କଣ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ଟିକେ imagine କରିବ ହେଲା କଣ imagine କରିବ ନା ସେ ଗୋଟେ ଆମେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଭଳିଆ ସେ ମେଟାଲ ଟାକୁ ପାଇଛେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଇମ୍ପୁରିଟି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ବିଭିନ୍ନ ମେଟାଲ ମନେକର ତିନିଟା ମେଟାଲ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି M1 ଗୋଟେ M2 ଗୋଟେ M3 ତିନିଟା ମେଟାଲ ଅଛି ଆମେ ସେ ତିନିଟା ମେଟାଲ କୁ ଅଲଗା କରିବା ସେ ମିଶିକି ଅଛି କେମିତି ହଁ ଶିବାନୀ ଶୁଣି ପାରୁଛ ତ हेलो Yes, sir. ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯୋଉ ମେଟାଲ ଖଣ୍ଡଟା ପଥର ଖଣ୍ଡ ଭଳିଆ ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନରରେ ନେଇକି କଣ କରିବା ନା ଯୋଉ କଣ୍ଟେନରରେ ନେଇଛେ ସେଇ କଣ୍ଟେନରକୁ ଗୋଟେ ପାଇପ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟେନର ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିଦବା ମନେକର ସେ କଣ୍ଟେନରଟା ଯୋଉ କଣ୍ଟେନରରେ ତମେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଇମାଜିନ କର ମୁଁ ତମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଚିତ୍ର କରିକି ପଠେଇବି ବୁଝିଉଛି ଯୋଉ କଣ୍ଟେନରରେ ଆମେ ସେ ପଥରଟାକୁ ନେଇଛେ ସେଟା ଟିକେ ଉପରେ ରହିବ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଇପ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବା ସେ ପାଇପ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବା ବୁଝିଉଛି ସେଇଟା କଣ ଥିବ ନା ତାଠୁ ଟିକେ ତଳେ ଥିବ ଲୋୟର ଲେଭେଲରେ ଥିବ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ମେଟାଲ ଯୋଉ କଣ୍ଟେନରରେ ତମେ କଣ ନେଇଛ ନା ସେ ଯୋଉ ମେଟାଲର ପଥରଟାକୁ ନେଇଛ ମେଟାଲର ଓରଟାକୁ ନେଇଛ ତା ଉପରେ କଣ କରିବ ନା ତମେ ଟେମ୍ପରେଚର ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି କଣ ନା ଏଠି ତିନି ପ୍ରକାରର ମେଟାଲ ଅଛି ଗୋଟେ M1 ଅଛି ଗୋଟେ M2 ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ M3 ଅଛି ତିନିଟା ମେଟାଲ ଅଛି ତ ଆମେ ତିନିଟାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ତିନିଟା ମେଟାଲ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ ମନେକର M1 ର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି 1 ତମ ଯଦି ଖାତା ଅଛି ଟିକେ ନୋଟ କରିଦିଅ ମନେକର M1 ର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି 1000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ M2 ର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି 1500 ମାନେ 1500 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ଆଉ M3 ର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ମନେକର ହଉଛି 2000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ 2000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ମନେକର ତିନିଟା ଯାକର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ସେ କଣ୍ଟେନରରେ କଣ ରଖିଛେ ନା ସେ ମେଟାଲର ଓରଟାକୁ ମେଟାଲର ପଥରଟାକୁ ରଖିକି ତାପରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ହିଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ଯଦି ହିଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତାହେଲେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିବ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିଲେ ଯେତେବେଳେ ଟେମ୍ପରେଚରଟା 1000 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ M1 ର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି 1000 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ M1 ଟା କଣ ହବ ନା ସେଠି ମେଲ୍ଟ କରିଯିବ ଲିକ୍ୱିଡ ହେଇଯିବ ତମେ ଯୋଉଟାକୁ ମୋଲ୍ଟେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କହୁଛ ତାହେଲେ ସେ ଲିକ୍ୱିଡ ବା ମୋଲ୍ଟେନ୍ ଷ୍ଟେଟକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ଲିକ୍ୱିଫାଇ ହେଇକି ତମେ ସେ କଣ୍ଟେନର କଣ କରୁଛ ନା ଗୋଟେ ପାଇପ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ସହିତ ଲଗେଇଛ ତେଣୁ କରି ସେ କଣ୍ଟେନରଟା ଟିକେ ତଳେ ଅଛି ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଲିକ୍ୱିଡ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା କୋଉଟା M1 ଟା ଲିକ୍ୱିଡ ହେଲା କାହିଁକି ନା M1 ର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି 1000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ତାହେଲେ ଲିକ୍ୱିଡ ହେଲା ପରେ ସେ ପାଇପ ଦ୍ୱାରା କୋଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା ସେ କଣ୍ଟେନର ସହିତ ତମେ ଗୋଟେ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ଲଗେଇଥିବ ମାନେ ତାପରେ ଯେମିତି ପାଣି ପଡୁଥିବ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା ତାପରେ ତମେ ତାକୁ କୁଲ କରିଦେଲା ପରେ କଣ ପାଇବ ନା ସଲିଡ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଠି କୋଉ ମେଟାଲଟା ତମେ ପାଇଲ ନା M1 ପାଇଲ କାରଣ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଲ M1 ର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି 1000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ତାହେଲେ 1000 ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡରେ M1 ଟା ମେଲ୍ଟ କରିଗଲା ମେଲ୍ଟ କରିକି ପାଇପ ଦ୍ୱାରା ପଳେଇ ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନରରେ ରହିଲା ସେ କଣ୍ଟେନରରେ ତମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲ M1 ମେଟାଲ ପାଇଗଲ ଆଚ୍ଛା କଣ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ M1 ମେଟାଲ ପାଇଗଲ ସେ କଣ୍ଟେନରଟାକୁ କାଢି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ଲଗେଇଦବ ସେ କଣ୍ଟେନର କୁହନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ଯୋଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଲେକ୍ଟ କର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ଲଗେଇଦବ ପୁଣି ଟେମ୍ପରେଚର ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଦେଖିବ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବନି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ 1500 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ପୁଣି M2 ମେଟାଲଟା କଣ ହବ ନା ମେଲ୍ଟ କରିବ M2 ମେଟାଲଟା ମେଲ୍ଟ କରିକି ସେ ପାଇପ ଦ୍ୱାରା ପଳେଇ ଆସିବ ତମେ ସେ କଲେକ୍ଟରରେ ପୁଣି ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ତମେ M2 ମେଟାଲ ପାଇଗଲ ତାହେଲେ M1 ପାଇଗଲ M2 ପାଇଗଲ ପୁଣି ଆଉ ଯୋଉ ମେଟାଲଟା ରହିଗଲା କୋଉଠି ନା ସେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା M3 ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଟାଲଟାକୁ କଣ କରୁ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଶିବାନୀ sir. ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ ପ୍ରୋସେସଟା କହିଦେଲି ତା ଦେହରେ ଯଦି କିଏ କିଛି Sir, ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାକୁ ପଚାରି ପାରିବ Sir, M3 ସାଙ୍ଗରେ ତ ଆହୁରି ତ impurity ଥିବ ନା M3 ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୁରିଟି ଥିବ ପୁଣି ଆମେ ଟେମ୍ପରେଚର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସ୍ୱରୂପ କହିଥିଲି ଟେମ୍ପରେଚର ହଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆମର M3 ଟା 2000 ଡିଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ପଳେଇ ଆସିବ ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ
हाँ सर ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସ୍ୱରୂପ କହିଥିଲି ଆଧରେ ଯଦି କିଏ କଣ ପଚାରିବ କୁହ ଏ ପ୍ରୋସେସ ର ଗୋଟେ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ଅଛି ସେ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ କୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି सर ହଁ ଶିବାନୀ କୁହ हाँ हाँ सर आउ थरे टिके ब्रीफली टिके एक्सप्लेन कर परिबे कि के ହଉ କହୁଛି ଶୁଣ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉ ମେଟାଲ ଆମେ ଯୋଉ ମାଇନ୍ସ ରୁ ଯୋଉ ପଥରଟା ପାଇଲେ ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଟାଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନନ୍ ମେଟାଲ ଥିଲେ କେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନି ନନ୍ ମେଟାଲ ଟା ମୁଁ ପଢେଇବି ମତେ ପଚାରିବନି ଆ ପରେ ପଢେଇବି ତାହେଲେ ओके ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଟାଲ ଅଛି ନନ୍ ମେଟାଲ ଥିଲେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ କରିବା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ କହୁଛି ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଟାଲ ଅଛି ମନେକର M1 M2 M3 ତିନିଟା ମେଟାଲ ଅଛି M1 ର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି 1000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ M2 ର ଅଛି 1500 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ M3 ଅଛି 2000 ମାନେ 2000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ଅଛି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସେ ମେଟାଲ ଟାକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ରେ ରଖିକି କଣ କରିବା ନା ତା ଉପରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ମେଟାଲ ଉପରେ କଣ କରିବା ନା ଟେମ୍ପରେଚର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସେ କଣ୍ଟେନର ରେ ସେ କଣ୍ଟେନର କୁ ଆମେ ପାଇପ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ରେ ଲଗେଇଥିବା ଯୋଉ କଣ୍ଟେନର ତାଠୁ ଟିକେ ତଳୁଆ ହେଇକି ଥିବ ଯେମିତି ମାନେ ଫ୍ଲୋ କରିବ ଲିକ୍ୱିଡ ଟା ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟେମ୍ପରେଚର ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଟେମ୍ପରେଚର ଟା 1000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା M1 ମେଟାଲ ଟା ଲିକ୍ୱିଡ ହବାକୁ ଲାଗିବ M1 ମେଟାଲ ଟା ଲିକ୍ୱିଡ ହେଇଗଲେ ସେ ଯୋଉ ପାଇପ ଲାଇନ ଦ୍ୱାରା ବୋଇ ଆସିକି ଆଉ ଯୋଉ ତମେ କଣ ଲଗେଇଛ ନା କଲେକ୍ଟର ଟା ଲଗେଇଛ ଆଉ ଯୋଉ କଣ୍ଟେନର ଲଗେଇଛ ସେ କଣ୍ଟେନର ରେ ଆସିକି डिपोजिट ହବ डिपोजिट ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ପୁଣି ସେଟା ସଲିଡ ହେଇଯିବ ତାପରେ यस କଣ सर ନା ସେ କଣ୍ଟେନର ଟାକୁ କାଢି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ଟି ଲଗେଇଦବ ଦେଖିବ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଟ୍ ଦଉଛ କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହଉନି କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ ହଉନି ନା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେମ୍ପରେଚର ଟା 1500 ଡିଗ୍ରୀ ନ ପହଞ୍ଚିଛି ତାହେଲେ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଲ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଟା କଣ ହବ ନା 1500 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତ ଯେତେବେଳେ 1500 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ମେଟାଲ ଅଛି M2 ସେଇଟା ପୁଣି ଲିକ୍ୱିଫାଇ ହେଇକି ସେ ଯୋଉ କଣ ନା ପାଇପ ଲାଇନ ଦ୍ୱାରା ବୋଇକି ଆସିବ ତାକୁ ତମେ କଣ କରିବ ନା ସେ କଲେକ୍ଟର ରେ କଣ କରିବ ନା कलेक्ट କଲେକ୍ଟର ରେ करना ବୋଇକି ଆସିବ ପୁଣି ତାକୁ ଫୁଲ କରିଦେଲେ M2 पाइଯିବ ତେଣୁ କରି हम्म ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସେ ଓରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେନର ରେ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନା M3 ମେଟାଲ ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନ यस सर ଅଭିନ୍ନ ଦି ଜଣ ଯାକ Yes, sir. ପଚାରୁଛି ବୁଝିହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସୋ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରାଇଜ କଲା ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ସିମ୍ପଲି କହିଦେଲି ଯେ ଇଏ ଏମିତିଆ ମେଟାଲ ଥିଲେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆ ଭିତରେ ନନ୍ ମେଟାଲ ଥବ ଧର ହଉ ଛାଡ ତମେ ସବୁ ଭୁଲିଯା ମନେକର ଗୋଟେ କାଠ ଅଛି କାଠ ଖଣ୍ଡଟେ ରହିଯାଇଛି ହେଲା ରହିଯାଇଛି ଭୁଲ ବଶତଃ କାଠ ଖଣ୍ଡଟେ ରହିଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା କାଠ ଯେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଲେ କଣ ମେଲ୍ଟ କରିବ ना ତାହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ତ ଏ ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ୱାରା ତ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି ମନେକର ଦି ତିନିଟା ନନ୍ ମେଟାଲ ମିଶିକି ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବନି ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଆମେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ରହିଗଲା କଣ ନା ଖାଲି ମେଟାଲ ଗୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା କିନ୍ତୁ ନନ୍ ମେଟାଲ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲାନି ତେଣୁକରି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପ୍ରୋସେସ ଆକୁ ଆମେ ମଡିଫାଏ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ କୁ ଆସିବା ସେ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ ମଡିଫାଏ କରିକି ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ କୁ ଆସିବା ସେ ପ୍ରୋସେସ ଟା କଣ ନା ସେ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଆମର ହଉଛି କଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ତମେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ କଣ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ଆଲୁମିନିୟମ ତମେ ଭୁଲିଯା ସେ ଚିତ୍ର ଭୁଲିଯା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ ତାପରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବ ମନେକର ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛ ଶମ୍ଭୁନାଥ हाँ सर ଶୁଣି ହଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଲାଇନ ରେ ଅଛି କି ନାଇଁ यस सर ଲାଇନ ରେ ଅଛ ତ ସମୀର ଦି ଜଣ ଯାକ ସମୀର ଅଛ ତ ଆରେ ନାହ କି ସମୀର यस सर ଆଉ ଦି ଜଣ ଯାକ ଅଛ ତ ହଉ ତାହେଲେ ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ମନେକର Al2O3 ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ନା Al2O3 କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରେଇ ଦଉଛେ ତାହେଲେ Al2O3 ଡିସୋସିଏଟ ହେଇଯିବ ହେଲା Al3+ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବ ଆଉ କଣ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ଆୟନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବ ଆଲୁମିନିୟମ ଆୟନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବ ଆଉ କଣ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ଆୟନ 2Al3+ ପ୍ଲସ କଣ ନା 3O2- ଏଇଭଳି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବ ତାହେଲେ ଆଲୁମିନିୟମ ଆୟନ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହବ ଅକ୍ସିଜେନ ଆୟନ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହବ ଆଚ୍ଛା ଆୟନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଲା ପରେ ତମକୁ ମେକାନିଜମ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି କାଟାୟନ ଟା ଯାଇକି କ୍ୟାଥୋଡ ରେ ଡିପୋଜିଟ ହେଇକି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ ହବ ଆଉ ଆନାୟନ ଟା ଯାଇକି ଆନୋଡ ରେ ଡିପୋଜିଟ ହେଇକି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ ହବ କୁହା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ
काटायन टा जाई कैथोड रे डिपोजिट हेकी न्यूट्रलाइज हबो आ आनायन टा जाई कोठी ना एनोड रे डिपोजिट हेकी न्यूट्रलाइज हबो बुझी होउची Yes, ताले sir. काटायन कैथोड रे डिपोजिट हे न्यूट्रल हला आनायन एनोड रे डिपोजिट हेकी न्यूट्रल हला जति एई बडी प्रोसेस को हमें फॉलो करी देले ताले कैथोड रे जोटा डिपोजिट हला सेटा कोन मेटल ना नॉन मेटल मेटल जोटा कैथोड रे डिपोजिट हला सब सेटा मेटल मेटल और जोटा एनोड रे डिपोजिट हला सेटा कोन नॉन मेटल Non-metal. जोटा ग्यास एनोड ही रे हट जियो डिपोजिट हला सेटा होची कोन ना नॉन मेटल जोटा कैथोड रे Non-metal. डिपोजिट हला सेटा होची मेटल और जोटा एनोड रे डिपोजिट हला सेटा होची नॉन मेटल ताले एई प्रोसेस द्वारा हमें कोन करि परिबा ना गोटे मेटल को आउ गोटे नॉन मेटल थारु हमें एक्सट्रैक्ट करि परिबा हैला एई प्रोसेस को फॉलो करिकि हमें कोन ना मेटल और नॉन मेटल दुइटा जाम कोन करि परिबा ना एक्सट्रैक्ट करि परिबा बुझी होउची ताले किंतु गोटे दिन सही जो इलेक्ट्रोलिसिस कला बेले तमे जदी गोटाय भूल कर दबो ताले ही परिबनी कोन भूल ना मने करो तमे अटैकेबल इलेक्ट्रोड नै जाइछो ताले अटैकेबल इलेक्ट्रोड ता कोन हो ना निजे रिएक्शन कर दबो जदी निजे रिएक्शन करिवो ताले एनोडिक रिएक्शन ने कोन ना अटैकेबल इलेक्ट्रोड ता रिएक्शन कर दबो मन पका कॉपर सल्फेट रो बुझेइतेली ताले एनोडिक रिएक्शन ने जदी कोन होबो ना अटैकेबल इलेक्ट्रोड ता निजे रिएक्शन कर देला ताहले नेगेटिव आयन माने नॉन मेटल आयन ता डिपोजिट हेई परिबो नॉन मेटल आ डिपोजिट हेई परिबो No, sir. हेई परिबो तेनु करी मने रखिता एई प्रोसेस कला बेले तमे सबु बेल पई कोन करिवो ना नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड न ताले एठी जो प्रोसेस ता देइची देखो ये कोन ना ग्राफाइट इलेक्ट्रोड लेइची गोटाय नु एकाथरे अधिका नै जायछि काई ना इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ता बेटर होबा हमें दीटा नै करू गोटे कैथर गोटे आनो ये कोन करछि ना अधिका संख्यक नै जाई जेमति फैराडे सेकंड लॉ रे हमें सीरीज कनेक्शन करके नै जाइतिले ये अधिका नै जाइछि अधिका नै गला द्वारा कोन होबो ना इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ता टिके बेटर होबो हला तापरे आउ गोटे जिनिस मु तुमको वर्तमान कहि प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल मो स्क्रीन टा को तुम देखि परजो संभुनाथ हां सर so then we discuss the purification of metal बुझी होछि प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल ले हम कोन देखिबा ना मन करो गोटे जिनिस होछि कोन ना प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल ए जो प्रोसेस टा हम सेते बेले व्यवहार करि परिबा जेते बेले कोन थिबो ना मन करो विचारी प्रकार रो अरे साउंड कोन एजर हो समते म्यूट करो मन करो दिचारी प्रकार रो मेटल रो मिक्सचर अछि मन करो दिचारी प्रकार मेटल रो मिक्सचर अछि हला तले दिचारी प्रकार मेटल रो यदि मिक्सचर अछि तमे आराम रे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस फॉलो करि परिबो बट जदि मेटल गोटाई अछि बट दिचाटा नॉन मेटल रो मिक्सचर अछि तले एई जो प्रोसेस टा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल तमे कोन करि परिबो ना फॉलो करि परिबो तमे गोटे प्रथमे गोटे काम करो इलेक्ट्रोलिसिस रो डायग्राम टा को मन को आनो इलेक्ट्रोलिसिस डायग्राम रे कोन हुए ना गोटे कंटेनर निया जाय सिंपली तुमको बुझेइतली गोटा प्लास्टिक बाल्टी भीतर किसी लुण पानी नै जीवो लुण पानी नेला परे दीटा लुहा रड बुडे की रखिबो हला दीटा लुहा रड को बैटरी रो दीटा टर्मिनल सहित कनेक्ट करिवो जोटा पॉजिटिव टर्मिनल सहित कनेक्ट करिवो सेटा कोंदी एनोड जोटा नेगेटिव टर्मिनल सहित कनेक्ट करिवो सेटा कोंदी कैथोड एटा थिला अरेंजमेंट सेटा टिके माइंड के नै आतो गोटे कंटेनर अछि इलेक्ट्रोलाइट अछि दीटा रड बुडा है की अछि माने दीटा इलेक्ट्रोड बुडा है की अछि गोटे कैथोड गोटे एनोड हमें बैटरी सहित कनेक्ट करछि एति होछि अरेंजमेंट हां कि नै बुझी होछि हला ताले ए जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस रे मने करा मु तुमको डायरेक्टली गोटे एग्जांपल दे की बुझे देले तमे बुझी परिबो मने करा मु कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नु कॉपर एक्सट्रैक्ट करिया पे जाउछि कोन करिया जाउछि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नु कॉपर एक्सट्रैक्ट करिया को जाउछि ताहले तुमको एई प्रोसेस पे तुमको एई माने प्रोसेस रे तीनटा वाइटल प्रोसीजर फॉलो करिया पड़िबो कोन ना प्रथम प्रोसीजर होउछि कॉपर सल्फेट रो कॉपर एक्सट्रैक्ट करिवि ताहले कोन ना प्योर कॉपर रॉड इज टेकन एट कैथोड प्योर कॉपर रॉड टाको तमे कैथोड रे नबो नेक्स्ट होची कोन ना इम्प्योर कॉपर रॉड इज टेकन एट एनोड इम्प्योर कॉपर रॉड टाको तमे कोठी नबो ना एनोड रे नबो नेक्स्ट होची कोन ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टाको तमे कोन नबो ना इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे नबो बुझी होची ताले तीनटा प्रोसीजर अछि कोन ना प्योर कॉपर रॉड टाको कैथोड रे नबो जदी खाता अछि नोट कर दियो इम्प्योर कॉपर रॉड टाको एनोड रे नबो और इलेक्ट्रोलाइट
कोन हो ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को तुम इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे नो का करो ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को तुम इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे नो बुझियला ना बुझियला ताले जति नॉर्मली कॉपर सल्फेट रो एग्जांपल कहि देली ताले जति नॉर्मली लिखा जीवो कोन लिखा जीवो ना प्योर मेटल इज टेकन एट कैथोड माने जेमति प्योर कॉपर रोड कहली नेक्स्ट इम्प्योर मेटल इज टेकन एट एनोड जेमति मु तुमको इम्प्योर कॉपर रोड कहली नेक्स्ट कोन लिखा जीवो ना इलेक्ट्रोलाइट शुड बी द सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ सेम मेटल इलेक्ट्रोलाइट ता सेम मेटल रो सॉल्ट को नेइछबे जेमति मु तुमको कहली कॉपर सल्फेट को नबो कोठी ना कोठी नबो कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे नबो ताले ए जो प्रोसीजर रे मु तुमको कहली प्योर कॉपर ता को कैथोड रे नबो इम्प्योर कॉपर ता को एनोड रे नबो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे नबो ताले एही प्रोसेस कहला बेले मु तुमको ए प्रोसेस ता काहे की फॉलो कलो सेटा कहूची टिके ध्यान देकी सुन अच्छा मोर गोटे क्वेश्चन शिवानी तुमको मु धर कहबी तो मते गोटे Na+ आयन दरकार गोटे सोडियम आयन दरकार तमे सोडियम आयन ता कोउ आनी शिवानी मु तुमको सोडियम आयन कहली गोटे दरकार तमे सोडियम आयन ता कोउटु आनिबो कोउटु डिराइव करिवो शिवानी सर सोडियम आयन तो सोडियम रे डिराइव करिवो ना केमिति सर मु कोइ हां सोमनाथ को सर सोडियम रिडक्शन को सोमनाथ सर जते ए एनोड रो जते सोडियम टा इम्प्योर निया हबो हां सेते सेडा भांगी जियो देख कैथोड रा सी जमाई जियो आज तमे सिंपली चिंता करि परिबो जदी आमे सोडियम रो गोटे इलेक्ट्रोलाइट को नै की ताको भांगी दबा ताहले सोडियम रो गोटे इलेक्ट्रोलाइट नै की ताको आमे भांगी दबा ताहले आमे सोडियम आयन पाइबानी NaCl को नै गले NaCl को नै की आमे भांगी दबा भांगी देले Na+ और Cl- माने आमे सोडियम आयन पाइले फास्ट मु तुमको कहली थर्ड पॉइंट ता जो मोर थिला इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे हमें कॉपर सल्फेट को नौचे हमें कोन पई इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे कॉपर सल्फेट को नेले ना कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे एथि पई नेले जे हमें कॉपर सल्फेट रो कॉपर आयन पाई परिबा तेनो करी कॉपर आयन पाइबा पई हमें इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे कॉपर सल्फेट को नेले बुझियला ताले कॉपर आयन पाइबा पई हमें इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे कहा को नेले ना कॉपर सल्फेट को नेले ताले कॉपर सल्फेट काहे की नेइतले ना कॉपर आयन पाइबा तापरे सेकंड पॉइंट मु तुमको जो कहिथिले सेकंड पॉइंट नो मु डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट को जाउची फर्स्ट पॉइंट ता कोन थिला ना प्योर कॉपर रॉड इज टेकन एट एनोड अच्छा एटी जो Cu2+ आयन प्रोड्यूस हो Cu2+ आयन सेटा पॉजिटिव आयन डिपॉजिट हो नेगेटिव इलेक्ट्रोड ना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड Cu2+ का पॉजिटिव आयन सेटा डिपॉजिट हो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ना नेगेटिव इलेक्ट्रोड कोठी डिपॉजिट हो को कोठी डिपॉजिट हो को सर नेगेटिव इलेक्ट्रोड कोठी नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड ताले नेगेटिव इलेक्ट्रोड ता कैथोड ना एनोड कोठे की नेगेटिव नेगेटिव डाउट ठीक है सर नेगेटिव इलेक्ट्रोड ता कैथोड ना एनोड सर कैथोड तेणु करी तमे कैथोड रे एठी कोन हबो ना जो Cu2+ आयन प्रोड्यूस हला CuSO4 रु सेटा कोठी डिपॉजिट हबो ना कैथोड रे डिपॉजिट हबो कैथोड रे डिपॉजिट हला परे न्यूट्रल हबो न्यूट्रल हला परे तमे ताको एक्सट्रैक्ट करिवो ताले कैथोड रे प्योर कॉपर और नबार तात्पर्य एया जे तमे एक्सट्रैक्ट कला बेले म्यूट करो समस्त म्यूट करो कैथोड रे प्योर कॉपर और नबार तात्पर्य या जे जेहेतु Cu2+ आयन कैथोड रे डिपॉजिट हे कि न्यूट्रलाइज हबो तेनु करी तमे एक्सट्रैक्ट कला बेले जेपरी कोनोसी इम्प्योर सब्सटेंस न पाओ सेथि पे तमे प्योर कॉपर रोड ताको कैथोड रे नउछ बुझियला तो प्योर कॉपर रोड ताको जे तमे कैथोड रे नबो तेनु करी तमे एक्सट्रैक्ट कला बेले भी प्योर फॉर्म पाई परिबो नेक्स्ट थिंग देछि कोन ना इम्प्योर कॉपर रोड इज टेकन एट एनोड कि हला इम्प्योर कॉपर रोड ताको एठी देछि इम्प्योर मेटल इज यूज्ड एट एनोड
তাহলে এটি আমি ইম্পিওর কপর রডটা কো আনোড নেইছে কোন পাই ইম্পিওর কপর রড কো আনোড নেইছে না সেপটে পিওর নেইଥିଲେ এপটে পিওর নেই যাতেলে অসুবিধা কোন না অসুবিধা এইয়া যে যদি দুইটা যাଙ୍କ পিওর কপর রড নেই যাଉଛ তাহলে দুইটা যাଙ୍କର কন্ডক্টান্স ମଧ୍ୟ সমান ରହିବ বুঝি হଉଛି তাহলে দুইটা যাଙ୍କର কোন না দুইটা যাଙ୍କର কন্ডক্টান্স ମଧ୍ୟ সমান ରହିବ তো যদি দুইটা যাଙ୍କର কন্ডক্টান্স সমান ହେଇଗଲା তাহলে কোন হবো না দুইটা যাଙ୍କର কন্ডক্টান্স যদি সমান ହେଇଗଲା তাহলে ইলেকট্রনটা ইজিলি গোটে ইলেকট্রোড রে যাইকি আর গোটা ইলেকট্রোড রে বাহারকি পড়ে আসবে তাহলে ইলেকট্রন ফ্লোটা গোটে স্পন্টানিয়াস হবো তাহলে সল্ୟୁସନ ରେ ଅଧିକା ସମୟ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟାରେ ପିଓର ନେଲ ଆଉ ଗୋଟାରେ ଇମ୍ପିଓର ନେଲ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ର ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ ଯାହା ଫଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମାନେ କ୍ୟାଥୋଡ ବାଟେ ଯାଇକି ଆନୋଡ ବାଟେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଅଧିକା ଟାଇମ ଲାଗିବ ଯାହା ଫଳରେ ସଲ୍ୟୁସନ ରେ ଅଧିକା ଟାଇମ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଫ୍ଲୋ କରିବ ତେଣୁ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ ମଧ୍ୟ ବେଟର ହବ ବୁଝିଲା that's all about purification of metal ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ତିନିଟା ପ୍ରୋସିଜର କହିଲି କଣ ନା ପିଓର କପର ଟାକୁ କ୍ୟାଥୋଡ ରେ ନବ ଇମ୍ପିଓର କପର ଟାକୁ ଆନୋଡ ରେ ନବ ଆଉ କପର ସଲଫେଟ ସଲ୍ୟୁସନ କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ହିସାବରେ ନବ ଆ ଭିତରେ କାହାର ଯଦି କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ଏବେ ପଚାର ସାର୍ ଯଦି ଦିଟା ପିଓର କପର ରଡ୍ ନେଲେ ସାର୍ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଉ କଣ କଣ ଆଉଥରେ ଅମିତ କୁହ ସାର୍ ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ କହୁଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ସାର୍ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଉ ଦିଟା କପର ହଁ କୁହ ସାର୍ ଦିଟା କପର ରଡ୍ ପିଓର କପର ରଡ୍ ଯଦି ଆନୋଡ ଆଉ କାଥୋଡ ରେ ନବା ହଁ ପିଓର କପର ରଡ୍ ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ କଣ ସାର୍ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ ଅସୁବିଧାଟା କଣ ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାଥୋଡ ଆଉ ଆନୋଡ ରେ ଦୁଇଟା ଯାକ କେସ୍ ରେ ପିଓର କପର ରଡ୍ ନେଇ ଯାଉଛେ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକର କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ସମାନ ରହିବ ଯେହେତୁ କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ସମାନ ରହିବ ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏପଟେ ପଶି ମାନେ କ୍ୟାଥୋଡ ବାଟେ ପଶିକି ଆନୋଡ ବାଟେ ଇଜିଲି ବାହାରି ଯିବ ତ ସଲ୍ୟୁସନ ରେ କମ ଟାଇମ ପେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟା ପିଓର ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପିଓର କପର ରଡ୍ ନେଲେ ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯଦି ୱାନ ସଲ୍ୟୁସନ ଭିତରେ ପଶିଲା ସେପଟେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଅଧିକା ଟାଇମ ଲାଗିବ ତ ସଲ୍ୟୁସନ ଭିତରେ ସେ ଅଧିକା ଟାଇମ ପାଇଁ ଫ୍ଲୋ କରିପାରିବ ବା ମୁଭ କରିପାରିବ ତେଣୁ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମୁଭ କଲା ମାନେ ଅଧିକା ଟାଇମ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାସ୍ କଲା ତେଣୁ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ ମଧ୍ୟ ବେଟର ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଗୋଟେ ପିଓର ଗୋଟେ ଇମ୍ପିଓର ନଉଛେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଥାଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଇଏ ସାର୍ ବୁଝିଲା ଆଉ ଅମିତ ଅଭିନ୍ନ ବୁଝି ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମୌସୁମୀ ଜଏନ କରିଛି କି ନାଇଁ ମୌସୁମୀ ଜଏନ କରିଛି କି କରିନି ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ର ପଏଣ୍ଟ ତମେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ଦେଖା ହେଇଛି ଶିବାନୀ ମୋ ସ୍କ୍ରିନ ତମକୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହେଲା ସେଇ ସ୍କ୍ରିନ ରେ ତମେ ଦେଖ ପିଓର କପର ରଡ୍ ଇମ୍ପିଓର କପର ରଡ୍ ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ରେଡ୍ ରେ ମାର୍କ କରିଛି डिपोजिटेड at bottom of the beaker कौन से जिंस बॉटम रे डिपोजिट ହେଇଛି अच्छा कैथोड तळे डिपोजिट ହେଇଛି ନା आनोड तळे डिपोजिट ହେଇଛି सर एनोड आनोड तळे डिपोजिट ହେଇଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ आनोड तळे डिपोजिट ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି କଣ ନା आनोड मोड କଣ କୁହନ୍ତି ନା आनोड मोड आनोड मोड ଟା କଣ ସେ କାହିଁକି डिपोजिट हुए लेकिन इंप्योरिटी वॉइस टा क्लियर होने क्लियर होनी सर आपन को वॉइस टा क्लियर होनी ठीक से एबे एबे क्लियर हैला कि आज्ञा यस सर हां माने एथि जो लिखा हैछि इंप्योरिटी सेटा कहंदी एनोड मोड एनोड तळे डिपोजिट हैछि एथि कोन ना कॉपर Cu2+ आ SO4 छडा जदि अन्य कोनोसी सब्सटेंस सॉल्यूशन भितरे थाए ताहेले सेटा कोन हबो ना जाई के डिपोजिट हे जिवो बॉटम रे बुझियला सेटा को कहती एनोड मोड जदि पॉजिटिव रो किछि इंप्योरिटी थबो एनोड तळे डिपोजिट हबो एनोड मोड यदि नेगेटिव रो किछि इंप्योरिटी थिबो ताले कैथोड मोड
बुझिला ताले एटा थिला कोन ना हमर प्यूरिफिकेशन टा थिला तापरे मु तुमको गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस कहया को जाउची कोन ना सेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग हला इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोन ना एटिके ध्यान देई सुनिबो बहुत बड़ जिंस बहुत इंपोर्टेंट जिंसटा मध्य मु कहिला भितरे के किछि कहबनी कहि सारला परे जहार जा पचारिया कथा पचारियो ताले इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोन ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग होची it is the process of deposition of superior metals on the surface of lower quality metal by the process of electrolysis is known as electroplating माने गोटे लो क्वालिटी मेटल उपरे गोटे हाई क्वालिटी मेटल को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस रे कोट करिबा को ता उपरे चादर दबा को कुहा जाय कोन ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोटे लो माने करो तमे माने सुनिथिबो जो सुन्ना पानी दिया जाय सुनिचो कि नाही केबे केबे सुनिचो हे सुन्ना पानी Yes, देया sir. ना पानी आज्ञा माने सर, कौन आज्ञा। करो रूपा रूपार गोटे हमर ज्वेलरी उपरे रूपार गोटे अलंकार उपरे जदि हम गोल्ड टाको इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा प्लेट कर दबा ता ऊपर चादर दे दबा तो सेटा कोन सुन्ना पानी माने सेटा को हम केमिस्ट्री लैंग्वेज रे कहबा कोन ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग ताले तमर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग रहउची इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भाइटाली तीनटा पर्पस रहउची को उद्देश्य रे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा जाय ताले भलो से सुनो प्रथम पर्पस हला कोन डेकोरेशन कोन ना लो क्वालिटी मेटल्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय हाई क्वालिटी मेटल in order to enhance their beauty लो क्वालिटी मेटल गोरा हाई क्वालिटी मेटल द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा जाय कोन पय ना के सुंदर देखा जियो बोली नेक्स्ट होची कोन ना प्रोटेक्शन कोन ना corrosion of metal just like rusting of iron transferring of silver green deposit on the surface of copper and bronze can be prevented by the process of electrolysis corrosion माने कोन ना मेटल टा जो प्रोसेस द्वारा नष्ट हो जाए सेही प्रोसेस रो ना होची corrosion हेलो सर कोन की नागि जियो सुबुनी शंभुनाथ को सर कोन की नागि जियो कोन की हां कलंकी हां ताले corrosion माने मेटल टा जो प्रोसेस रे नष्ट हो जाए से प्रोसेस रो ना होची corrosion जेंति डिकेइंग कहउचो माटी रे जहा पकेले सब नष्ट हो जाउची अपघटन हो जाउची सेमति मेटल टा जो प्रोसेस रे नष्ट हो जाए सेटा होची corrosion ताले corrosion कोन ना रस्टिंग ऑफ आयरन लुहारे कलंकी लागिबा ट्रांसनिंग ऑफ सिल्वर कोन रूपा अलंकार किछि दिन व्यवहार कला परे कला कला हो जाए देन ग्रीन डिपोजिट ऑफ द कॉपर एंड ब्रोंज तमे देखिथिबो घरे जो तंबा पात्र व्यवहार करछो किछि दिन व्यवहार कला परे पानी पीला परे सेतिरे तळ भागटा नील नील देखा जाय सेगोटा होची कोन ना corrosion हैला ताले आकु हमें इलेक्ट्रोप्लेट सर सुबुनी कोन होची Hello, sir. ना मने बड़ बड़ मेशिनरी रे बड़ बड़ सर मेशिनरी वॉइस टा क्लियर होनी सर अरे फोन आस्तला म्यूट हो जायतला बड़ बड़ मेशिनरी रे हमें मन कर गोटा लुहार बड़ कंटेनर टा अछि એટલે ଲୁହାର ଯୋଉ ବଡ କଣ୍ଟେନର ଅଛି ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ନା ତାର ଲୋୟର ସାଇଡ ରେ ଲିକ୍ୱିଡ ଗୁରା डिपोजिट ହବ ତେଣୁ କରି ତା ଲୋୟର ସାଇଡ ରେ ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସେस ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲୁହାର ଯୋଉ ଲୋୟର ସାଇଡ ରେ ଯୋଉଠି ଲିକ୍ୱିଡ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ହାୟର ମେଟାଲ କୋଟିଂ ଦେଇ ଦେବା କି ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ ଦେଖି ତମ ଗାଡିର ସବୁ ଷ୍ଟିଲ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସେଗୁରାକ ସବୁ ଏଗୁରା ହଉଛି କଣ ନା କୋଟିଂ ଦିଆ ଯାଇଛି ନିକେଲିଂ କରିଦେବା ତେଣୁ କରି ଯଦି ସେଇଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ କୋଟିଂ ଦେବା ତାହେଲେ ଲୁହାରେ ଆଉ କଳଙ୍କି ଲାଗିବନି ତେଣୁ କରି ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ତାପରେ କଣ ନା ଗୋଟା ପ୍ରଥମ ପର୍ପସ ଥିଲା ଡେକୋରେସନ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ଥିଲା କଣ ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆଟା ଅଛି ରିପେୟାର ତମେ ଦେଖିଦବ ଲୁହା ଯୋଉ ୱେଲ୍ଡିଂ କରା ହୁଏ ଦିଟା ଲୁହା ରଡ୍ କୁ ଆଣିକି ମଝିରେ ସେ ଲୁହାକୁ डिपोजिट କରିଦେବେ ୱେଲ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ କଣ ନା the broken parts the machineries can be repaired by the electrodivision of same metal between the broken parts बड़ बड़ मेशिनरी रो भांगी जाइथिबा पार्ट को हमें केमिति रिपेयर करिबा ना दीटा भांगी जाइथिबा पार्ट मध्य रे यदि सेम मेटल टाको आनि कि डिपोजिट करिबा ताले कोन होबो ना से मेटल टाको हमें रिपेयर करि परिबा लुहा होल्डिंग टा होची एग्जांपल ताले एटा थिला पर्पस को उद्देश्य रे हमें एटा करू तापरे मु जीबी कोन ना प्रोसीजर को जीबी
ताले प्रोसीजर कोन ना को प्रोसेस हमें फॉलो करू ताले को प्रोसेस फॉलो करू छी हमें देखिबा हला ताले मु जा कहबी टिके तमे मन दे सुनिबो मु सेटा आनी छी ऊपर को मने करो तमे डायग्राम ता देखि पारछ Yes, sir. हां ताले डायग्राम रे तमे देखो गोटे चाबी देखुछ निया जाईची आ गोटे कपर रड देखि पारुछ मने करो मु तुमको कहिली तमे गोटा चाबी गोटे की अछि गोटे चाबी लुहार चाबी अछि ता ऊपर तमे कोन करो ना कपर टाको मते कोट करके देखाओ लुहार चाबी ऊपर तमे मते कपर टाको कोट करके देखाओ ताले तुमको तीनोटी प्रोसीजर फॉलो करिया पड़िबो कोन पाई फॉलो करिया पड़िबो मु तुमको कहली हला ताले कोन पाई फॉलो करिया पड़िबो फर्स्ट थिंग कोन तो आर्टिकल इलेक्ट्रोप्लेटेड इज टेकन एट कैथोड एटी आर्टिकल माने की जहा इलेक्ट्रोप्लेटिंग करबो ताकू नबो कैथोड सुबुनी वॉल्स हां तले कोन ना प्रोसीजर होची द आर्टिकल व्हिच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज टेकन एट कैथोड ता माने जहा ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करबो ताकू कोठी नबो ना कैथोड रे नबो एटी चाबी ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करबा तेनु करी चाबी टाकू नबा कैथोड रे नेक्स्ट कोन ना द प्योर मेटल रॉड इज टेकन एट एनोड तले एटी काहार इलेक्ट्रोप्लेटिंग ना कॉपर को डिपॉजिट करबा तेनु करी प्योर हला तले एटा को कैथोड रे तापर हबो तो आटे तो प्योर मेटल रॉड इज टेकन एट एनोड माने कॉपर को में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करता तेनु करी कॉपर तो खबर एनोड रे नबा प्योर कॉपर रॉड को नेक्स्ट कोन देछि ना तो इलेक्ट्रोलाइट शुड बी द सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ सेम मेटल ता माने कोन ना एठी हमें काहार इलेक्ट्रोप्लेटिंग करबा कॉपर को नेकी डिपॉजिट करबा तेनु करी कॉपर रो गोटे सॉल्यूशन को तमे इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे नबो काहे कि ना कॉपर रो सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट हिसाब नबो मने करो तमे एठी कॉपर सल्फेट ताको नेलो इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे का को नेलो ना कॉपर सल्फेट ताको मने करो नेलो इलेक्ट्रोलाइट हिसाब बुझियला माने कोन पई एमती करो म तुम एटा पॉइंट बुझौची आउ थरे रिपीट कर दउची जहां ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होबो तो आर्टिकल व्हिच इज टू इलेक्ट्रोप्लेटेड इज टेकन एट कैथोड जहां ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होबो ताको कैथोड रे नबो एटी चाबी ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होबो ताले चाबी टाको कैथोड रे नबो नेक्स्ट कोन ना प्योर मेटल रॉड इज टेकन एट एनोड ताले कोन ना कॉपर रो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होबो तेन करी कॉपर टाको एनोड रे नबो नेक्स्ट कोन ना तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ सेम मेटल जेतु एटी कॉपर रो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करिवो तेनु करी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को तमे को हिसाब रे नबो ना इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे नबो बुझी पालो तेनु करी काहे की नबो अच्छा सिपानी मो क्वेश्चन तुमको हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन काहे की लेछि सिपानी हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन काहे की लेछि May I, sir? Sir, कौन? there ionic form टा गुड माने कॉपर रा आयन पाइबा पई हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टा को इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे नै so in order to get the ion of copper sulfate solution is taken at electrolyte copper रो गोटे आयन पाइबा पई हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टा को कोई हिसाब रे नउछ ना इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे नउछ हला हम नेक्स्ट पॉइंट सर गोटे डाउट सर ये जो चाबीटा जो अछि सर सेटा तो एनोड रे अछि ना चाबीटा कैथोड रे अछि कैथोड ता नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नो किसी बानी यस सर हां ताले चाबीटा कैथोड रे अछि ना एनोड रे अछि देखि नबो कोठी अछि कैथोड रे अछि हला ताले आमे फास्ट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन काहे कि नेले ना कॉपर आयन पाइबा पई अच्छा नेक्स्ट दिनस मु तुम बुझौ कोन ना चाबीटा को कोन पे कैथोड रे नेले अच्छा ताले चाबीटा को एठी पे हमें कैथोड रे नेले कोन ना तार रीजन होची कोन ना एठी हमें कॉपर सल्फेट रु हमें Cu2+ आयन पाइबा Cu2+ ता पॉजिटिव आयन ना नेगेटिव आयन Cu2+ ता पॉजिटिव आयन ना नेगेटिव आयन
पॉजिटिव Positive. डिपोजिट हबो सी डिपोजिट हबो नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऊपर ना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रोड Negative. तमे नेगेटिव इलेक्ट्रोड रे बाहा कैथोड रे जहा को नै थबो से तारी ऊपर डिपोजिट हबो हो कि नहीं हां तेणु करी सर। जदि आमे एठी कैथोड रे नै जाइथबा चाबीटा को आमे चाबी ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करिया पे चाहूचे तो जदि आमे कैथोड रे चाबीटा को नै थिबा तो से चाबी ऊपर जाएंगे CO2+ डिपोजिट हबो अब हमको चाबी ऊपर ही कपल डिपोजिट करकार अछि तेणु कि आमे चाबीटा को कैथोड नबा कोन पाई ना CuS ऊपर भांगिला परे CO2+ माने पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन हबो पॉजिटिव आयन ता काउंट कोन होची म्यूट करो पॉजिटिव आयन ता निश्चित भाबरे नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऊपर डिपोजिट हबो तो तमे नेगेटिव इलेक्ट्रोड रे जहा को नै जीवो सेटा तारी ऊपर डिपोजिट हबो तेणु करी जदि तमे नेगेटिव इलेक्ट्रोड रे चाबीटा को नै थिबो तेणु करी से चाबी ऊपर ही डिपोजिट हबो बुझियला Yes, sir. चाबीटा को कैथोड नेलो नेक्स्ट देछि कोन ना तो प्योर कॉपर रॉड इज टेकन एट कैथोड प्योर कॉपर रॉड टाको तमे कैथोड नबो हला तो प्योर मेटल इज टेकन एट कैथोड काहे कि ना मने करो मु एठी कॉपर न नै कि जिंक नै छि सपोज मु कॉपर न नै कि जिंक नै छि ताले गुटे पॉसिबिलिटी अछि कोन ना जिंक ता कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सहित रिएक्शन करी कि जिंक सल्फेट फॉर्मेशन कर दे पारे हो कि नै तेनु करी जदि कॉपर छडा अन्य किछि नै छि ताले जिंक सल्फेट फॉर्मेशन कर दे पारे तेनु करी आउ गुटे इलेक्ट्रोलाइट रो इन ऑर्डर टू prevent the formation of another electrolyte the same metal rod is taken at anode आउ गोटे इलेक्ट्रोलाइट रो फॉर्मेशन अवॉइड करिबा पई हमें सेम मेटल रो रॉड टाको कोठी नौ ना एनोड रे नौ बुझियला आउ गोटे इलेक्ट्रोलाइट रो फॉर्मेशन को अवॉइड करिबा पई हमें सेम मेटल रो रॉड टाको एनोड रे नौ that is the whole process of electroplating जदि इलेक्ट्रोप्लेटिंग रे कहार किछि डाउट अछि ताले पचारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग रे जदि कहार किछि डाउट अछि त पचार Sir, कुआ sir, जो हमें प्लेटिंग टा करिबा तो हमें कैथोड रे माने जोथरे प्लेटिंग करा हबो से जिंसटा निया हबो हां काई निया जीव बुझी पारलो नै कि ऐश्वर्या हाँ पचार सर ना कि बाने ना कि हाँ हाँ सर ऐश्वर्या ऐश्वर्या पचार हो ताले तो काई सेटा कैथोड सेटा हाँ सेटा बुझिले केंती हबो बाकी माने जेते बड़ जिंस हेले भी सेटा नै हबो कि जिते बड़ दिनस हेले हमर से कंटेनर माने रो साइज एटा सेते बड़ करिबा सॉल्यूशन सेते अधिक अमाउंट रो नबा सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन सेते अधिक नबा जोठी 1 स्पून ऐड करिबा कथा सेठी 1 बकेट ऐड करिबा वे जेते बड़ हेले हेई परिबो बट हमर सब सिस्टम टा भी लार्जर होबा दरकार सिस्टम टा भी हमको इलोंगेट करिया हेई परिबोनी काहे हेई परिबो सर हेलो सर हां को आउ के कहू छ देखि हाँ सर सर सुभागी बोल कोन सर ये जो एनोड रे सर जदि गोटे इनोड इलेक्ट्रोड न इनोट इलेक्ट्रोड जदि नबो कोन प्रॉब्लम हो हाँ सर वर्तमान संपूर्ण करूची हमें ग्राफाइट नेले नहीं कोन सर हो मुझे सौभाग्य हां कि नहीं संपूर्ण am I right सौभाग्य बता संपूर्ण तमे या पचार छ हमें हां सौभाग्य सौभाग्य या पचार छ मते तम स्क्रीन ता देखा जाउन त मु एई गोटा खोली छी बुझी होउची हैला हौ ताले सौभाग्य पचार छ ग्राफाइट नेले कोन हो हेई परिबो किंतु कॉपर रो जति कि कंडक्टेंस रहबो ग्राफाइट रही परिबो की सौभाग्य कॉपर रो जति कि कंडक्टेंस रहबो ग्राफाइट नहीं सर रही परिबो जेतु कॉपर रो कंडक्टेंस जति कि ग्राफाइट रो सेति कि रही परिबोनी तेणु करी कोन हबो कोन ना कंडक्ट से जो प्रोसेस टा इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस टा टिके लेट हे जिवो तेणु करी जेतु इलेक्ट्रोप्लेटिंग लेट हे जिवो तेणु करी से प्रोसेस टा को फास्टर करिया पे हम कॉपर नउची माने कर सौभाग्य कहूची मने भी ग्राफाइट न कुछ असुविधा नै टिके लेट हबो बट हे परिबो concentration of solution ଟା ସେଇଟା decrease କରିବ ନା कोन कोन सौभाग्य concentration of solution ଏ ଯୋଉ concentration of electrolyte ଅଛି ସାର୍ ସେଇଟା decrease କରିବ ନା ସେ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ରହିବ कोन अदर इलेक्ट्रोलाइट नेले ନା ସାର୍ ସେଇ electrolyte COS सेया रहइबो किछि चेंजेस होबन ସାର୍ କପର CO2+ ଟା ଯାଇକି ମିଶୁଛି
कैथोड रे ताहले तो डिक्रीज करे ना ताले कपर टा आयोनाइज होबनी अटैकेबल इलेक्ट्रोड कथा कुआ जायनी कपर टा आयोनाइज होबनी कपर टा Cu2+ फॉर्मेशन करबनी सौभाग्य हां सर कपर टा कपर सल्फेट रे अछि ताले अटैकेबल ना नॉन अटैकेबल अटैकेबल हो तेनो पर से आयोनाइज होबो ना होबनी हबो सर आयोनाइज हे कि SO4 2 को न्यूट्रल करिवो न होबो कि आज्ञा सर अच्छा ताले वर्तमान मोर गोटे क्वेश्चन तम मानको मो वर्तमान पचरिया पे चाहिबी के कहइबो से ना कहइबो तापर मु जाहु पचरा मने कर मु चाहू गोटा चामच ऊपर गोटे सिल्वर रो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करिया पे मते किए प्रोसीजर कहि परिबो ना को मु गोटे स्पून ऊपर सिल्वर रो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करिया को चाहू छी गोटे चामच टाको तार लेप दबा को चाहू कोन करबी किए प्रोसीजर कहइबो ना सम को ना को तमर सौभाग्य सौभाग्य हो सौभाग्य को जो स्पून टा को कैथोड रे रखे काहे कि स्पून टा कैथोड रे रखिले काहे कि स्पून टा कैथोड रे रखिबे सर सेठी जाके जो सिल्वर मेटल गुडा जाके जो आयन गुडा जाके डिपॉजिट हो हाँ तमे कहबो सिल्वर गोटे मेटाल से पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करिवो तो सीए नेगेटिव इलेक्ट्रोड माने कैथोड रे डिपॉजिट हबो तो हमकु स्पून ऊपर डिपॉजिट करियार अछि तो हम स्पून को कैथोड नै जिबा हाउ नेक्स्ट पॉइंट सौभाग्य तापरे जो H0 गोटे मेटल टा जाके एनोड रे रखिबा H0 मेटाल टाको हमें एनोड हिसाब रे नबा हां तापरे बैटरी कनेक्शन करबा आ इलेक्ट्रोलाइट रे HgNO3 नबा हां H0 गोटे इलेक्ट्रोलाइट नबा गुड ताले एटा एंट्रेंस कोच हम टिके मने रखी ठीक है ना हौ अच्छा अमित अर्णव ना कोन सर अभिन्न बुझियला अमित फर्स्ट क्लास ला हां तम ये संग सर आज्ञा सर अछि सर अभिन्न आज्ञा सर हां हौ ताले सुनो शिवानी आज्ञा सर हाँ जहार भी जहा प्रोब्लेम थिबो शंभुनाथ समीर समस्त कहूची सौभाग्य जहार प्रोब्लेम थिबो तुम व्हाट्सएप रे हो मोर तो व्हाट्सएप नंबर ग्रुप रे अछि तमे पचारि परिबो कॉल करिकि पचार जहा भी प्रोब्लेम थिबो क्लियर करिवो किछि डाउट्स रखिबो आई विल कोऑपरेट यू तमरो जहा प्रोब्लेम हबो मु तुमको कोऑपरेट करिबो